अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान फाइज़ कुरैशी है और मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ। मैं आपको इंग्लिश की ये किताब पढ़ाऊँगा, इंग्लिश 9 पंजाब करिकुलम, और मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह के आपको टीचर्स हज़रात क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैं इस गारंटी के साथ आपको ये किताब पढ़ाऊँगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे। यूनिट 2 पेट्रियाटिज्म कम्प्रिहेंशन। Exercise A. Answer the following questions. Answer number 1. Patriotism is defined as one's love for his motherland or unconditional devotion to his country. Patriotism is defined, हुब्बुल वतनी की तारीफ़ यूँ की जाती है as one's love for his motherland, किसी की मोहब्बत और प्यार उसके मादर वतन के लिए, और अनकंडीशनल डिवोशन टू हिज कंट्री, और गैर मशरूत वफ़ादारी, डिवोशन लॉयल्टी, वफ़ादारी टू हिज कंट्री, अपने मुल्क के लिए, यानी वफ़ादारी और डिवोशन जो है ये अनकंडीशनल होगा, गैर मशरूत वफ़ादारी। आंसर नंबर 2. A patriot loves his country and is always willing to sacrifice for it when the need arises. A patriot loves his country. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है, and is always willing, और हमेशा आमादा रहता है, राज़ी रहता है और तैयार रहता है, to sacrifice for it, कि इसके लिए कुर्बानी दे, यानी मुल्क के लिए, when the need arises, जब भी ज़रूरत पड़ जाए। Number 3. As a citizen of Pakistan, my first and foremost duty for my country is loyalty to it. I should always be willing to sacrifice my life for the freedom and honor of my country. I should work hard for the progress and prosperity of my country. As a citizen of Pakistan, बतौरी एक पाकिस्तानी शहरी, my first and foremost duty, मेरे सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ और ड्यूटी है, फॉर माई कंट्री, मेरे मुल्क के लिए, इज़ लॉयल्टी टू इट, इसके साथ वफ़ादारी, डिवोशन एंड लॉयल्टी, वफ़ादारी। आई शुड ऑलवेज़ बी विलिंग, मुझे हमेशा आमादा रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, राज़ी रहना चाहिए, टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी क़ुरबान करूँ, अपना जान क़ुरबान करूँ, फॉर द फ्रीडम एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री, अपने मुल्क की आज़ादी और इज़्ज़त और वक़ार के लिए। आई शुड वर्क हार्ड, मुझे सख्त मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा काम करनी चाहिए, फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई कंट्री, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए। Answer number 4. It's the spirit of patriotism which makes us stay alert in case of foreign invasion. It's the spirit of patriotism, ये हुब्बुल वतनी का जज्बा ही है, which makes us stay alert, जो कि हमको बेदार रखते हैं, in case of foreign invasion, बैरूनी हमला की सूरत में। Number 5. If we develop a sense of patriotism, अगर हम हुब्बुल वतनी का एक जज्बा और एहसास को तरक्की देते हैं, बढ़ाते हैं, यानी हम अपने अंदर पैदा करते हैं, we shall not fall prey to disunity, तो हम इन खराबियों का शिकार नहीं होंगे। डिसयूनिटी गैर मुत्तहिद होना, डिसइंटीग्रेशन मुंतशिर होना, डिसआमनी गैर हम आहंग होना, एंड प्रोविंशलिज्म और सूबाइयत। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म विल कीप अस यूनाइटेड इन स्ट्रॉन्ग, हमारा जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है हमको मुत्तहिद और ताकतवर रखेंगे। देखिए ना, डिसयूनिटी के बजाय हमें यूनाइटेड होनी चाहिए, डिसइंटीग्रेशन की बजाय हमें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, डिसहार्मनी के बजाय हमें हार्मोनियस होनी चाहिए,
اور پروونشلزم صوبائیت کو کہتے ہیں. مثلا صوبائیت اس کو کہتے ہیں کہ اگر سندھ کہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جی ڈی پی ہم دیتے ہیں، اگر پنجاب کہے کہ سارے پاکستان کو گندم ہم دیتے ہیں، اگر کے پی کہے کہ سارے پاکستان کو بجلی ہم دیتے ہیں یا ہم ایک اسٹریٹجک پوائنٹ پہ واقع ہے. اسی طرح اگر بلوچستان کہے کہ ہم گیس دیتے ہیں اور ہم سب سے بڑا جو ہے نا صوبہ ہے، مطلب ہے کہ ایریا وائز، تو اسی طرح جو ہے نا یہ صوبائیت جو ہے ایک یونائٹڈ اور اسٹرانگ پاکستان بنانے میں بہت مطلب ہے رکاوٹیں پیدا کریں گے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. ساری صوبے جو ہے وہ متحد رہیں گی تو پاکستان ایک مضبوط، خوشحال اور مستحکم ملک ہوگا. دیکھیں نا ادھر ایف وی ڈیولپ اے سینس آف پیٹریاٹزم، تو گرامر کے حوالے سے یہ ایف کلاز ہے جس کو کنڈیشنل کلاز بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایف وی ڈیولپ اے سینس آف پیٹریاٹزم وی شل ناٹ فال پرے ٹو ڈس یونٹی. تو یہ جو ہے نا یہ کنڈیشنل کلاز ہے یا ایف کلاز اس کو کہا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انگلش کا ایک سرٹیفائیڈ اور کوالیفائڈ ٹیچر ہوں، تو اگر آپ میری ان ویڈیوز کو اپنی سکولز میں، خواہ وہ گورنمنٹ سکولز ہو یا پرائیویٹ سکولز ہو، اپنی اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں کسی پروجیکٹر پہ یا کسی اور ذریعے سے پلے کر سکتے ہیں تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس مقصد کے لیے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجیے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.